एक गाँव तक मैं सब टिफिन खाई लेते हैं बेटा मैं सब खुंदी यार बिफुदो उल्लम लिए टिफिन खाई लेते आखते एक दिन को घर रहा बेटा लगे उठिया कोई हमारा गाँव तक ऐसे के गालियाँ ही तो मारे बालो गुरे दिया एक दिन खत्म पढ़ाई गाली खत्म मैं सब कोई लग किताब बस बिलो ऐसे बुरे लिया खिला रे वो तुझे गालियाँ नहीं तो बड़ा एक्सपर्ट ले जिया ले खत्म दे वाला को बोले 10 টাকা बोले ना बेटा 50 दी उन्हें बोले जी ना 10 दी तो ही এখন বুঝরানি কত বড় বেদুরুস এন্টারপ্রাইজ কইলো রিগুইলা আলবা নিবে 10 টাকা যা 50 হইলাম মানিলা হয় 10 হইতো নেরে বাবা 10 টাকা হুজুর বিষয় কিতাব বাত খাইলা খেগে মুই উরুতা বড়াইয়া পেটর বুকে মরি হুজুর গালি আইতাম নি কেমন গালি আইতাম বলে তোর দলা জানে কই গালি আরে বলে হুজুর ও গাও তো না ও গাও তো যাইমু বলে যা দে আরম্ভ করছে 6 লাখ করে খালি দিছে মেসা বরবাদ কি গিরহুয়া খাইলো বে এখন মেসাব খার গু খাইয়া বাস্তা মেসাবে উনিয়া কইল বাবা রে আল্লাহ তো না 6 লাখ দেখান দিছো ও খালি ঠান্ডা হইলিস